Good morning, Mount Apo. Hello, good morning, Mount Apo. Ayan. Ayan, ate. Nag-journalism ka, ate? Una na kay pang ano? Pang entry. Yan. Good morning din news place. Ayan, sunrise na unta. Para mo init na si Mount Apo. Ayan. Good morning, good morning. Gawas na si Higanting Apo. Tier, basig panggutomon sila, Tier. Ayan, good morning Kapatagan. Good morning Mount Apo. Dito Na naman kami sa Denius Place. Overlooking. Okay, kaayo. Yan, good morning. Denius Place and Kapatagan, Davao del Sur. Yan. Dala na naman tayo ng guest dito. Okay. Ayan, si Mount Apo. The highest mountain in the Philippines. Ayan. Okay. Nagtatago pa. Kalahating katawan muna ang pinakita niya. Ayan. Yan ang Kapatagan. Denius Place, Kapatagan, Ligo City. Ah, okay. Hoy! Hoy! Paginay! Yan, good morning! Today is December 30, 2024. Dala tayo ng guest dito from Governor Duhali, Sawata. Davao del Norte, Sawat. Governor Duhali Elementary School, Sawata District. Yun. Doon sila, oh. Yan. Hello! Ma'am, picture dia, ma'am. Picturean ta ka, ma'am. Sige lang, kuwan sa matura ko dia. Hello, good morning. Ayan, overlooking ng Mount Apo. Okay. Dito po tayo sa Denius Place, Kapatagan. Ligo City na pala to. Yan. Ayan ang swimming pool. Free na po pag maka-check-in ka dito. So, you can use the swimming pool. Ayan. Ayan po. Mala Temple. Ang view, ayan, si Mount Apo. Ayan. Diba? So, life is so wonderful. That is why travel life is... Yes! No! Are you done? Sure? Di ari, naka-picture na, okay. Oh, tanaw na to, mana to si Opong. Si Mambi, picturean sa nato. Ma'am Rod, wait lang, kanang magtindog jud ka dito. Kadali lang. kikibidyohan na tamo, kamo ang mga land of flyers. Land of peace. Sa atbang. Ay, pwede diri ako. Dili sa kuan, kadili kay bakilid. Ay, dito ang dalan. Kasi niya ba slide si sir? Lalong baya na diya. Diri ko. Sir, dito na lang yun, sir, dito. Maragula ko'y agyanan, dira pa. Pwede mo tungtong sa